A drinking water pipeline leakage near the Bishmachi by at Santanis Panjim has remained unresolved for over 2 months, causing inconvenience and concern among local residents. Despite repeated complaints, the Public Works Department has reportedly failed to provide a permanent solution, raising question over accountability and wastage of precious drinking water. नमस्कार येवकार. सध्या मी आसा सांतिनेज वाठारांत आनी हांगासरलो लोक ह्या जाग्याक बिस्माचे बांयकडे अशें म्हूण वळखता. समोर दिसता तो खड्डो पळयात. हांगाच्यान वचपी लोकांक भरपूर त्रासदायक थारला, कारण हो खड्डो गेल्या 2 म्हयन्यां सावन वॉटर पायपलायन गळती जावन निर्माण जाल्लो आसा. तशेंच रस्त्याचो भाग खचलेलो आमी पळयता. एखादें वाहन हांगासर अडकून पडपाचो धोको संभवता. भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मूसा है। हाँ। मैं इस सैलून का ओनर हूँ। ये यहाँ पे गटर का पाइप फूटा है, गाय का पाइप है। तो 5-6 दिन से पानी बहुत आता है और मेरा प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे शॉप के पास जाता है वो, तो ये पूरा यहाँ पर ऑल ओवर हो जाता है। 5-6 दिन हो गए इसको। ये कोई रिपेयर करने के लिए भी नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। ऐसे रोज़ शाम को 6:30 बजे 7 बजे पानी आता है, बहुत पानी बहता है। उदक व्हांवता. उदक हेंच जीवन. वॉटर इज सोर्स ऑफ लायफ हें उतर अख्ख्या संवसाराक खबर आसा आनी लोक उदकाक तशें म्हत्वूय दिता. पूण हें आमच्या गोंयच्या आनी खास करून पणजे शारांतल्या PWD उदका पुरवण करपी खात्याक मात्र खबर ना, अशें हांगाचे म्हणजे सांतिनेज वाठारांतले रहिवाशी सांगतात. कांय थळावे तर ह्या खात्याच्या कारभाराचेर खूब तिडक उक्तायता. हो कामगार वर्ग आनी उचेले अधिकारी केन्नाच सुदारचे ना आनी केन्नाच सारखे आनी लोकोपयोगी कामां करचे ना अशें उलोवन दाखयतात. पिवपा उदकाची नासाडी ही येणाऱ्या काळांत म्हणजे 2 म्हयन्यां उपरांत कशी नडटली हाचो विचार सुद्दां सोंसचो ना. तरी पूण हांगासर हें उदक ह्या गटारांत व्हांवून उडोवपाक ह्या PWD खात्याक कशें फुटवता हेंच कळना. देवूच हांकां सद्बुद्धी दिवं. देव बरें करूं.